سلامتنا أبزلخ ما يكون كبرات فتوات نايز مدب تخطاتلتي مبار ايشو سبيد مسحاسي درجة ازناقر موداتو نارحاقو يمثل مالتيو اشو سبيد انتاي زبل تزاريب الله مالتيو كاب نققراتو نحاسي درجة كيفتوا اي ترفن بحكي بزعبا تزاريبو زي سقب سبكينا له نسهتيا كمون كلاسو مين كبي قليسوا عندبتا ارقعتا كوتاس كل نجارا كبليو عقرقرنا بلا زقلصو زنبرا قال غزي كرخبا كمزل دما بعل تزاريبيو بتوساخي بزعبا ايثيوبياوي حاو سبيد تمچوني خا تصاواتاوني خا انا ون افتوكا يلوالو كمو نعوز مسل سب كساب حزي كم زي رخبن بزبلص دما نسو ايثيوبياوي نعو كمز مسلون قليصو كمز فوتون كمز رخبنون دغاغمو تزاريبو نيرو مالتو بحفشا بإثيوبياويانن كمستسحبه أبز رخبا قاطامي እናገለጸ ይርከብ ገለ አጋጣምታት ክሳብ ዝርከብ እንበር ተመሊሱ ምምጹ ዘይተርፍ ይመስል ምልኾነ አምላኽ አቦይ ንዓድናውን ሰላም ክገብረልናሞ ብምቕጻል ሃሴት ደረጀ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ምስ አዶናይ ዝገበርዎ ርክብ ድማ ናይ ብዙሓት መሳሓሓቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ገሊኦም አዶናይ ምስ ሃሴት ምርኻቡ كم حفتو كم حواتو كتوعي خليو كبل كلو كقرارب يخليهم قليهم خا اي بمدبي توعوا كبلو يسمع له مالتي بفلا ادناي اتناي سيدرو اب زمرقو لساعات ناب حاسيت صاوعت كم زغبر لادما حبيرو نير مالتي صاوعتي تقبل خس لازم تاخدما كابل بي مسكنكي كبلان كلو نساون يقني لي قديتا ايو كمص كتبل دما حبيرانيرا دحريو اتي مفلاتو مفلايخا ابتناي مغبي سنه سرعات مالتيو مغبي بلع كبلان كلو اي يا اخلني صقيبه كتبل تسمعنيرا نسخات بلعدخا مسبلتوخا نس دما او بتعمي طمينا لمو كبلع مسبلا اشي انا ون مسخا كبلع يدلي بممال حبيروم نابتناي زتدالو ناي مغبي سنه سرعات مالتيو بحبار خيدوم اتزنبره مرها غورخا بحبار تخطاتيلومو مالتيو سلازي ايسو سبيد مس راديت دو ويس راديت مس ادوناي زبل بزحاتون بزعبا ادوناي مس منيو ادوناي مس جاندو ادوناي مس حسيدو ادوناي مس راديت دو زبل بزحات يحاتلو انت خونا غنا ادوناي كساب حزي ابتناي بعلو ناي زكايدو معالتاو نطفتات ناغبره يركب مالتيو بفلاي بزحلفون بمستناي سيدرو اب ممسرات اتحيزو دما بركز بولو مناسي نابتناي سيدرو اب بمخاد دما تي سراحتهم كقلاطفو بزرخو بناي ገንዘብ بناي ኢትዮጵያ ብርአታዊ بناي ዶላር ክረخሉ ዝኽላ አጋጣምታት ዓቢ ስራሕ ዕድል ፈጢረለኹ በማል ዘፋለጦ ኣብቲ ጉዳያት ንስኑ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ አካውንቱ ብርክዝ ዝበሉ ቪዲዮታት እና ስራሕ ብመላእኽን ተጸሚዱ ከም ዘሎ ኣብዘን ካብዘን ናይ ሰለስቴን ኣዋላድ ታሪኽ ወጻእ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ንዕዘበሉና ብዛዕባ ናይ ህይወቱ ምንም ክዛረባ ይኻለን ስለዚ አዶናይ ምንም ክዛረብ አይደለን ይመስል ማለት እዩ በርክት ዝበሉ ፈቶቱን አድናቆቱን ምስ ረዲኤት ክትኾነለካ ክብለን ከለው ገለገለኻ ምስ ጃኒ ዝጀምርካዮ ነቲ ዝነበረ ክፍተት ብምምላእኻ ክትቀጽለለካ ክብሉን ከለው ገለገለ ሕዝኻ ረዲኤት ዘይኾነት ጃኒ ዘይኾነት ሃሴት ደረጃያ ናይ አዶናይ ጽምዶ እናበልዋ ይርከብ ማለት እዩ በቲ በለበቲ ግን እዘን ሰለስተ አዋል ዲዜን ናይ አዶናይ ደለይቲ ምዃነ ድማ በበጋጣምታቱ ተራእየን ማለት እዩ በፍላይ ረዲኤት ድማ ኣብ ላይቭ ኣብ ዝኣቱ ለሰዓት ኩሉ ሰብኻ ኪንግ ናበለ ወካ አዶናይ እዩ በዓል ገዛኺ ዝብል ጽሑፍ ድማ ንኻልኦት ሰባት መጽሐፍ ክሳብ ዝኣወየ እቲ ሳጹን አጥለቅሊቆሞ ማለት እዩ ንዓ ጥራሕ ዝኾነ ረዲኤት ምስ ካልኦት ክትጻወት እንከላውን አዶናይ ዝብል ጽሑፍ كم زصقمو لارينا ينيرنا بمقصالخ نجانون ገለገለ ሰባት ወላ ቆጥሮም ብዙሓት ይኹኑ ተወሰኑ ክትኾነለካ መስዓት ዝብለለው በኻላይ ደረጃ ግን ምስናይ ሃሴት ደረጃኻ በርክት ዝበለ ክትኾነለካ እናተባለ እዘሪካ ደማ ናይ አዶናይ ቅንዕናን አዶናይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝገብሮ ዘሎ ንባዕሉ ኮይበለ ንሰባት ንዝተጸገሙ ወገናት ዝበጽሑ ዘሎ ንኢኻ እትሰብ እትጽባቀ እትጽብቆ ዝብሎ እቲ አዶናይ ይግባእ ይኸውን ይዝብሎ ዘሆ ዘሎ ማለት ክብራት ተዓዘብትና ስለዚህ ናይ አዶናይ ተግባር እዘን ካብዘን ሰለስተ ንስኹም ከመስመት መርጽሉ ምስ ሃሴት ደረጃ ዶ ወይ ምስ ረዲኤት ዶ ወይ ከዓ ምስ ጃኒ ኣብ ሓሳብ ኮሜንት ማቅሙጡልና ማለት እዩ ስለዚህ
ካብዚ ብምቕጻል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ድማ ምስቲ ዘለዎ ወቕታዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ድማ ሸዊት ቢቶ ተታሒዙ ማለት እዩ ካብ ዝነበሮ እቲ ብዓፋር ከባቢ ይኹን ብዝተፈላለዩ ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለዎ ሓይልታት ተጸንቢሩ ፈለማ እውን ንሱ ከም ዝፈለሞ ይፍለጥ ማለት እዩ ድሕሪ እዩ እቲ ነገራት ተቐይሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ናብ ትግራይ ይኣቱ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ሕዚ ከዓ ሸዊት ቢቶ ማለት እዩ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ሸዊት ቢቶ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ከዓ ምስቲ ኣብኡ ዘለዎ ኣመራርሓ ዘይምስምማዕን ዘይምርዳእን ተኣሲሩ እውን ብርክት ዝበሉ ኣወርሓት ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ማለት እዩ ድሕሪ ማእሰርቲ ሸዊት ቢቶ ከዓ እቲ ዝነበሮ ብምግዳፍ ድማ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብሰላም ኣትዩሎ እናተባሃለ ይርከብ ስለዚ ከኻልኦቶም እውን እንተኾነ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘድልየና ኣብዚ ሰዓት ኩናት ዘይኮነ ግን ከዓ ሓድነት ከዓ መሰረታዊ ነገር እዩ ሓደ ህዝቢ ጠንኪሩ ክኸይድ እንተኾይኑ ጠንካራ ብሄር ክኸውን እንተኾይኑ ሓድነት እንተሃልዩ ሓድነት ንጦርነት ዘይኮነ ሓድነቱ ሰጢሙ ከይፈራረስ ታሪኹን ባህልን ከይጠፍእ ክኽለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ምእታማ ስለዚ ዝፈላለዩ ናይ ኣክል ከምዞም ዝበሉ ኣሕዋትና ብዝተፈላለዩ ብሓሳብ ተፈላለዩ ዘሎ ናብ ሓደ ሓሳብ ብምምጻእ ከዓ ሰብ ሰላም ክነብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ምስራት ዝሓሸ ይመስል ማለት ክብራት ስለዚ ንሎም ምሕጃል ክመጸና ብዛዕባ እዚኣቶም ነው ስለ ዝኸታተልኩም ካብ ልቢ